Il pose la ne woto wende yam sembe télévision 3 TV iges rapporteur ne wango te wele point contre la me te nandi kid kibawa ne more antasia de ne le pose la me yilme te yam sandat kibasi ya sid la venra ya télévision 3 TV zugo idna singa de runda kibawa ne mora senkede nyo korolga wenge te tengan bandama singet nimbuida vima na tompam korolro labgesa na manto tonle ko la temse tum da ken kenga tore yare te tengan banda ma to damba kum sabam sentor tum na ninga sinke da nyoko ga wenge zeng ni wo fugurge kuga rasam pila nu te tar tulra kuga rasam pila nu itsana ngesi kanga temsa pama korolro tansomon solse katek la pama ku labsama tansomon solse ken varse sane Burkina Faso kana sente yida yare men so te tsana ngesi paka we beda yibu absambonte yaptenga le pass warwego den yelbam fangili ab kumsame titumnantara Béranger Zambelongo Puitner. La stratégie militaire se déploie au fur et à mesure que nous avançons. Aboton le Burkina Faso go ne la nore sali onel bilor sindaranda sin raskwesa minsi dambasi akasin de zuma marsa ki wala sampila niwa son lori ko ese mesenzen ke te ya wala le rasidi masa te rasme yiblor pour les soldats sama na ko mesra nepsen ton ko le Burkina Faso baba sandaba sen février ki wala sampila nu to ta marsa ki wala sampila nu ya tumbu toto lapsen ton to mapsambo na soba yaptenga me mi kidameti février ki wala sampila nu antonta la sampisila niwa tum kanga tuma Burkina Faso wini son lutin asampila na sa soka ton rame on ko sa en tenso ban sourds kateka timsen nan tabamba benula ton ko le tenso ban sourds le paton mwenga ababarambe le loro pour le mic de 2900 da yito wetenga na zoe soda sa ton ko le bami la bleu ton ko sa en libedo la ko yolomde na yide ton ko nin kaise sinketan kinde ne wala kum so nin somane ki uga poronwa ko lo ni mepsen le ben le to me yapsambo anda soba opération wa wego reme i février ki ura sampila ni tonta marsa ki uga pipindale Burkina Faso wini sen yite sen debada nungwa bran halan toronte Burkina Faso ni togo to adronwa te taban tere sodasa ni tan soba sotsa la leme ye sababan kite tabanan tonre ambang tan soba sodo vak sananta yibu la kelen tunu benen ko tan soba sodo san randa tum nimbi de wenga sin yide bampiga del ko rabo to na tengan banda ma son ton tum zin kanga wa sana ko mse mi kide metop ton yi kanesi la nord pila nu nya nimbi de ko lo nord pisila tabo la ton ko lo rase la poso zin sinanta pina se la yibu bon pour de ma sin yiben le buta so yezuta ya sananta bampila tamme la ton yarse sin ken negibo yilla mi kilomètre soda sa kete manda pour ngesra na yilon ton banga ni wes ni si sun larman be tenga pour be nira le fangil ke pier na yilon ton ko sa ne tan soba sodo taw damba sin ken ta toro ni ngui de mo ba pour le ko lo fangil ke pep sun ton ko lo ki uga pour wa mi kilomètre tan soba sodo ko banga sonde labukuya 5 de yon korolra wenge ad conseil de l'entente Putin rebing kasanga bam mulige dame te bambe ni Burkina Faso tenga to damba labna nya ablame absasa to rapport te bna ta bengese ya wanwanto labna to rombo yel team ineme te senzemse ne tulra kuga rasimpila ni Burkina Faso tenga to soba lieutenant colonel Paul Henri Damiba le conseil de l'entente Putin rebing kasanga wato kanle sane kosiam nazakwa abwame wulige te bam be ne Burkina Faso na yar sabsere abnante lebla sane tansum sulsa zabrwenge bitte banga bumla ninga si venra ne bum desenam prola Burkina Faso tengator soba lieutenant colonel Paul Henri Damiba rira tulra kuga resimpila ni yum tusa yibla pisila yiba pourrin conseil de l'entente Putin bin Kasanga Côte d'Ivoire zendoro Marcel Amo Tano ne bayiba son sanetaba sinkede nyokorol kalra simbe Burkina Faso le même passe nimbuida simbe nimban rappourin adaya zulera sampak conseil de l'entente Putin bin Kasanga bamsen wulige Burkina Faso tengator soba to betar rappourin sena yele dekno kenre enyar Burkina Faso tayi sane yel kanga pour. Le Burkina Faso est un pays membre du Conseil de l'Entente. Ya même Burkina Faso na Conseil de l'Entente sous le port. Le ben ya wala budu ya ting mesin ya de petentara. Le budu port ne san wati kalafi. La meto penara soba banga yiski bali. Ya boton la ton sumana. La Conseil de l'Entente men handa tum 20 ans taki Burkina Faso kana ya nimbui de men korlo. Burkina Faso
pa ma wẽ bu totore halti sababan kitte ti nepsen yi ne million yibu zo yi la ba temsa le ni ke rambala ta nyaar la telo juler ni so tombe te ni mboy de telo aya yelle si ya yeli yakatu. Le problème humanitaire est un problème urgent. Yokal kalga sembe Burkina Faso azo ya sababu te nepsen man tous yib yor nyake nizal se sodase le bampase volontaire pour la défense de la patrie VDP lamba ale ya sababu te nepsen man million ye la tous ko la pisna se na zo mbasab zarse antinok temsa taba conseil de l'entente weda kunga la king de Burkina Faso tengato damba la nimbu de fangili tobna yal sabseran teleba na yilra tabton yi sane yel kanga pour. Dans un premier temps, comment exprimer leur solidarité? pipi ya tri wili ti bene Burkina Faso ni mbuida rele binyangre men ya to mpakle on conseil de l'entente et dans les le gesame ne pas kanta se meten kilimse wan toto labna ton son ne ni sinzo yi le basa timsa le ton wa runda na man comme so bu toto le ne Burkina Faso tinga taw damba et dans les le nyisa ni min sit ni ngasa ngeta Burkina Faso la timsa taba pakanta yele zekto na ni min sit ni sa fa sana yel kan pom sinel ton gesi wan toto la dans ton son tout le monde et dans les vigles nakinli snailon ton tel burkimbi démarche de secours auprès du peuple burkinabé. Et sana librantiere conseil de l'entente ya temsenu mbe pour Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, la Togo ya sien okug la sempisi la we yum tous la kubeswe le pisnu la we wa labton lugulugi sa ne tems l'armentar suli senget tengan bane yo korolro la politique gana se de wasen kede temsa idgirwe ngato panyime rokomika yela temsenu ne tabasuka na tonre ampune tabangre la yambu totore na yilranton kengtor ne taba. Idna kelampa nyokorolga wenga las ntiyida ya ngalo temswa idna tenga wora kanle la commentaire sur le sac de association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS kwera bam harata meti tengbilim pour bener fa 15 menga na songe tizihle ni sibasi ya lik ne galon temsoa bebe ton on kunga na yila tablik no kena buto tole modorte lika sa te wakat kanga abton da menzabe ni bibele ma nenga buda totole panye bala te brata melesa ti soya zuta ha mi kamete soya sama me wala ya gohne tumne ampale bendere bopton on tas kibe watenga to damba ya galon temsoa antitar sa ya ne tembon sonwa la tiete commune dal damoa bam se data me fob kalle ya ne te sibira rare tout le ku ga san pila wewa aba mulga bam hantara nyable ningawa dende ina le proyel kangugo ne de tumna tara Béranger Zambelengo. Ngorofte Burkina Faso wisa na safa gili kepe pour un soye zutu so wanto yida golom temsa pousser be bugulam ton zindi ti soya mesen l'arme pas sombo ton ele mahda la manada wakat la wakat bud fam ya boto la l'arme tal sou ning yursin sacré association pour l'œuvre et la propriété sociale nyakyam nan ton tome sayna bamba buliga meti bugulam ba la soya mesen l'arme pas sombo wakat ninga awata ne zure se contenu mbuida bit kelra Gaston en koni dim tumda si ya sul la tawl soba tonda kan yimi se de gehe ti sori zugu buguma apa soma sana ngese nkine so zugu buma ka witi voilà ningira me tira ma yibu ti lebranchi ti neba be lebe sabla pour ya wagada ya accident la ma ya fombo donc ne soa menga manaka apa man soa soma runde ya mane tinankata sura men konor men tineba rik soa ti soa men zinde ko mpuri ka soma e donc ya refa on wane ton yi engege fa la rietira la teke yel kan pour ring absan ya kabya na si robsu kontumbo tonle Agaston wen kun leber le kinga tawron wilgi tsin kinde ne wala wodo commune na mapose bena ya ka ne bening benle le pa ne commune yarsa bebe ya ne psan ba tobzin be nton ngit bugudam ba yelle la ne soye menga yelle ne fa gil ke pesa ne bamba ya sana ilo ton ko nimbuida nyoya lablafi tono gesame ti saksaka secteur fa tonambo ne laye secteur fa ton nambo ni da ye wo ko la ya sarabam pisi pi nu lanu donc sarabam pi nu lanu a ni fa nambi sak fa pour secteur fa pour un yiti yongo en get ngilgir sora so ni bambe be ni secteur wa en get en bugu da ma han witambe ne commune rurale da ma ton nambo ne be yibu par commune rurale te bamme gilgir yon fa en get
bugudamba witambi gud sura gudrona ma pa pugudbi etawa bioko rota palagade paluite caniveau ma est-ce que kanyere to babe ne ti rumsa la ton kuya ton nange ha yelbam fa kon caniveau ma me hana tu bo ton man ya caniveau sama ti koma ton twenjwe nanta yum pisi temporaire ti bum kamani ya ti bang ti l'armental sul laboratoire ya yum tu sey la pila yiba la ton bangé atoba ya l'armental sul sitida pour benle la runda zuga mi ke dame to sul le point ya ni ne ko bata bo parla la pa l'arme benle la tum la tikita ke sinda sing menga ya yum tu sila yo po ya Burkina Faso lapsin wa nan to masa ti yum tu sila pila yiba to bana banga ba to tum la tarajiri inatala taban kenga madi sura tisane susang senkebene hanzim za moteka yati mali tenga go ne kudkator soba sumayilu bubay maiga sakawena mbole obiyum piso la yo pozugo i clinique pasteur Mbe Bamako ina de brantin rametini kanga soba rabi buko de beningetra senkede neps gondre ligide senda somanda san seda sura stero le pastenga tor soba sidra le tin rametini kanga soba ya politique zendauro maditenga ayigo nera tor soba yum tusa yibla pila yopo antar yum tusa yibla pila wa Ibrahim Boubacar Keita Swambe nama sasanre bam yi parti malien du travail zendauro obile solon yi sabab menga te sana général Moussa Traoré ndarambé namo lui yum tusa la kobswe la piswe la yimra sasa nakilampa malitenga te bati ngokol kalra sambe madime a kabum singidar kakwadba to brik mali ning temsa toto ni sabla tempo wakare senkere lamda kuba weng irsana ngelengesa tum tusible pisila ayemration wana ke yum tusible pisila yiba ya lamda ton sanamana tous piso po la yobe la malika kwadba santoronko an ya sababu ti mali tenga lebra pipitenga hanko lamna ti yidata bafa sa ne toni sabla tempo wakane bitti bange winoken borla brikia na pam sa ne wor kanga fangili ya ne Béranger Zambelongo masa le bravenra ni sabla tenkan li ya Mali Mbe Taure sinken wala lamda koba absin to on li tawra me yata pa ma lamda sinan tatwan tout ko be so pele pisobe yum tusi le pisila yimna to tan yum tusi le pisila yiba boto le me ya asemi goita agence ko isa cible dali ko sa mes agence pour ya to mana tika son gom lamda yelle kutiala sin ya Mali tenga yemri aton ra même antigir kanga nene ni son ko do lamda baba mbenla la ko mon rapport tenga taw dam wili gameti son wan to kiti ya Mali Mbe Taure ni lamda ba ya to pasa lamda lidi sinda le barpinu la tam pista lil kelen ya wakato kwa asemi goita tana mpere ne mission ko do lamda tenga por ben lam la ke l'agence ko sena ko se Mali ni muida fangil kapi top 15 septembre sena yile ti Mali wa la litan fangil kapi ton ro yipeta posé kelen le ben le pa ben le anan wuligi sa ne la fi wazingi ko lo zingi ze kan to na ne buda ka obizingi top sa nan to bebetik wala ne mission ko do lamda sema to toninga ton ro yidiga le ben le ko sa Mali ni muida fangil le top sorta basana elenti tinga to yezuler ninga sembewa la leben le wilime ti Mali net sa wa to ntalielle beni muida fagili kapi tanga sompole da ya kweno kang zugo 5 ne Mali se libera pipiteng sanko lamnante yira tab toni sabla tempo kana ladna wa postaba ti kibe senda be nugenti na puine ne yam ne more television 3 TV zugo la wotone posila barko so isinde kwele ti zine puine taba kibe se ya silla tilse ya television 3 TV zugo bala la itempa mengesi den rewa edu ko ta wende te wona guner fa la prisner fa tiebo ti zuga sa rewena so sri fa gilafi